Ay mani, siyempre hindi mawala yung ano, garlic. Kailangan crunchy. Brown. Saan natin nanin. Nagpa-brown na. Ito crunchy. Pero hindi rin maganda pag sobra susunog. Brownish lang. Yan na, garlic, ito na. 5 minutes lang to. Pag medyo nag-yellow, ayos na to. Yan ang pagluto ng peanut. Fried peanut. Paluin nyo para di masunog. Dali lang ito maluto. Pag nag-yellow na yan, yung white na yan, luto na yan. Luto na yan, yellow na, sunog na sunog kasi hindi yan masarap. Pait. Hala, luto na. Tama-tama lang. Asin. Yan na. Ayos na.